La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Shenork, Yefrararutiun Sezi, Astudmemer Romenu de Jesus Christos. C'est une joie de pouvoir nous retrouver ce matin pour vivre ensemble un temps de culte. Et nous voulons prier ensemble afin que le Seigneur bénisse ces instants que nous allons passer. Prions, Bidiarotenk. Երկնավոր այսր դանց քեզի պարքուդանք, որ մեզ հավաքեցիր եւ քեզի պարքուդանք այս օրվան համար եւ գխնդրենք ով դեր որ օրհնես այս բաշտամունքը, օրհնես նաեւ բոլոր բաշտամունքները, գխնդրենք ով դեր որ հագարակ դժվար բարականերուն, գխնդրենք ով դեր որ բայես պասպանես քու եկեղեցիդ եւ գաղութենք ով դեր որ ողորմություն տապես աշխարհի մեջ հիշե մեր բացակաները, մեր հիվանդները եւ գխնդրենք ով դեր որ քու արադ ողորմությունները տապես բոլորին վրա Jésus Christos անունով. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette journée. Nous te remercions aussi de nous avoir rassemblés malgré les circonstances difficiles et compliquées. Merci de nous permettre d'être là ce matin pour pouvoir te louer, t'adorer, pour pouvoir ensemble écouter ta parole, nous mettre à ton écoute, à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Te remercions de ce que tu es un Dieu vivant. Ouvre nos cœurs à ta présence. Nous te prions aussi ce matin pour celles et ceux qui sont absents, pour celles et ceux qui ne peuvent venir, ne peuvent participer à ce culte. Nous te prions de les bénir aussi, chacune d'entre elles. Nous pensons à nos malades aussi, nos personnes âgées. Seigneur, étends ta grâce, étends ton amour en ces temps qui sont difficiles. Nous te prions aussi de bénir toutes les églises, de bénir ton peuple dans le monde entier. Nous te prions aussi afin que tu accordes ta sagesse à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui ont des responsabilités. Seigneur, que tu les conduises, les diriges dans tes voies, que tu leur accordes cette sagesse dont ils ont besoin. Nous te prions aussi de conduire toutes choses dans ce temps de culte et que tu sois honoré, glorifié au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Pour poursuivre notre culte, je vous invite à lire les 10 premiers versets du psaume 25. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Digartan que ça ne hingerort Sarmos Arachin Hamaren Minchev Daserort Hamarnere. Ով դեր իմանց սկեզի վերցուցի, ով իմ Աստվածը սկեզի հուսացի թող չամոչնամ ու տշնամիներս իմ վրաս չծնծան։ Բոլոր քեզի սպասողները թող չամոչնան ու նայնությամբ անօրենություն ընողները թող ամոչնան։ Ով դեր քու ջամփաներդ ցուցուր ինձի, քու շավիղներդ սորվեցուր ինձի, քու ճշմարտությանդ մեջ ինձի առաջնորդի ու սորվեցուր ինձի, կանզի տուն ես իմ պրգությանս Աստվածը, ես քեզի կսպասեմ ամեն օր։ Ով դեր, քու կտություններդ ու ողորմություններդ հիշե, պասնզի հավիտենական են, մանկության մեղքերս ու հանցանքներս մի հիշեր, հավա քու ողորմությունով ձիս հիշե,
Կու պարությանդ համար ով դեր, դերը բարի է, ուղիղ է, անորամար մեղավորներուն գսորվեցնե ճամպան, տաստանի մեջ բիդի առաջնորդե հեզերուն ու իր ճամպան հեզերուն բիդի սորվեցնե, դերոջը բոլոր ճամպաները ողորմություն ու ճշմարտություն են, իր ուխտը ու վկայությունները բաղողներուն։ Nous allons continuer notre culte par un temps de louange. Շարունակենք մեր բաշտամունքը փառաբանության երգերով։ Venu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille
fanel Vah derim güzel Kesko verken Zora çuvisten Kosu poston Araçla tebe Canavarot Zora çuvisten Kosu poston Araçla tebe Canavarot O derin güzel Sur pokoveste O derin güzel Kesaraje Zora cuiste Kosu poston Araç tebe Canavarot Zora cuiste Kosur poston Araç tebe Canavarot Ce matin, nous lirons un premier texte dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 18, les versets 25 à 28. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voie du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Et nous lirons également dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, les versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et un dernier texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, les versets 28 à 32. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » La façon d'agir de Dieu n'est pas correcte. On croirait rêver. Quel culot, diront certains. Quelle accusation scandaleuse. Dieu serait-il injuste, incorrect envers les humains? N'est-il pas trop facile d'accuser Dieu de nos déboires comme de nos échecs ou de nos difficultés
comme de tout le mal qu'il y a dans ce monde. Certes, la tentation est forte, mais ne sommes-nous pas aussi un petit peu responsables des choses, responsables aussi de nos choix parfois? N'avons-nous pas une part de responsabilité dans ce qui se passe? Comment devons-nous concilier la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine? Certes, il est plus aisé de dire c'est la faute de Dieu que de dire c'est ma faute. Sans oublier une troisième option, celle de dire c'est la faute du malin, ou c'est la faute aux circonstances, ou c'est la faute des autres, ou je ne sais pas. De ces différentes options, laquelle adopter? En quoi sommes-nous responsables de nos vies face à la souveraineté de Dieu? Je vous invite à méditer sur ce thème ce matin. La façon d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Du temps du prophète Ézéchiel, le prophète pointe le doigt sur un constat que le peuple avait du mal à accepter. Tel homme est juste, craignant Dieu, agissant selon sa parole, quelqu'un qui fait des bons choix, il reçoit l'assentiment du Seigneur, il vivra. Jusqu'ici, nous dirons, tout va bien, c'est tout à fait normal. C'est dans la logique des choses. Mais si nous lisons tout le chapitre du prophète Ézéchiel, du chapitre 18, nous voyons qu'ensuite le Seigneur dit, voilà que son fils agit à l'opposé, commettant le mal. Et le Seigneur dit, il sera condamné. Mais à l'inverse, si le fils d'un mauvais père agit bien, il vivra. Et le père mourra à cause de sa faute. Alors le peuple dit, ça c'est pas juste. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le fils ne supporterait-il pas la faute de son père? Il n'y aurait-il pas quelque solidarité là-dedans? Et c'est là que Dieu affirme ce qu'on appelle le principe de la responsabilité individuelle de chacun. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Et le Seigneur d'introduire aussi en même temps un autre principe dans ce texte, à savoir le principe de la grâce. Que si quelqu'un se détourne du mal, il sera pardonné, il vivra. Et même, on ne se souviendra pas du mal qu'il aura fait. Quant au juste, qui à l'inverse se détournerait du bien pour faire le mal, celui-là, il mourra et on ne se souviendra même plus de tout le bien qu'il aura fait. Et c'est là que le peuple dit encore, non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. Ne sommes-nous pas un petit peu comme eux? N'avons-nous pas du mal parfois à accepter nos responsabilités devant Dieu? N'avons-nous pas parfois même à trouver la grâce de Dieu injuste lorsqu'elle ne s'applique pas à nous et qu'elle s'applique aux autres? Ne pensons-nous pas parfois que tout le bien que nous avons fait pourrait peut-être nous permettre quelques écarts de temps en temps, que Dieu devrait être indulgent vis-à-vis de nous? Ou n'avons-nous pas tendance aussi parfois à rendre les autres responsables de ce qui nous arrive? Nos parents, nos enfants, les circonstances, Dieu, au lieu de reconnaître peut-être notre part de responsabilité. Oui, Dieu est souverain, c'est indéniable, mais nous restons responsables de nos choix. Mon enfant, va donc aujourd'hui travailler dans ma vigne. Alors que les religieux juifs remettent en cause son autorité, Jésus raconte cette parabole qui est assez étrange. D'ailleurs, seul l'évangile de Matthieu a gardé cette parabole. Cette parabole, elle s'adresse bien sûr d'abord aux détracteurs de Jésus pour leur montrer l'importance et la nécessité pour eux, bien qu'ils soient juifs, de se convertir, de se repentir, parce qu'ils pensaient qu'en étant juifs, ils n'auraient pas à le faire. Mais cette parabole, au-delà de ce qu'elle dit aux détracteurs de Jésus, elle s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Et elle nous montre finalement qu'on peut rejeter la grâce de Dieu, qu'il peut arriver que l'on s'égare parfois,
dans nos vies, mais qu'il suffit d'en prendre conscience, qu'il suffit de regretter pour être sauvé. Pourquoi ? Parce que sur la croix, Jésus a pris sur lui notre condamnation, la condamnation du péché du monde entier, la mienne de condamnation comme celle de tous. Cette parabole, que je préférerais appeler la parabole de la repentance plutôt que la parabole des deux fils, nous invite justement à être conscients de nos fautes, à savoir reconnaître nos erreurs et à revenir vers Dieu lorsque nous en sommes éloignés. Ne nous obstinons pas dans des querelles, dans des mauvaises postures, dans des accusations d'autrui ou même accusations de Dieu. Cela ne sert à rien. Au contraire, cela mène simplement à la mort, seulement à la mort. Apprenons à porter des regards lucides sur nous-mêmes, sur nos vies. Ne nous obstinons pas aussi dans le péché. Cela ne mène qu'à la mort. C'est Jésus qui nous le montre dans plusieurs de ses paroles. Et c'est l'apôtre Paul qui le reprendra dans une de ses épîtres lorsqu'il dira que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, repentons-nous, croyons au pouvoir de la croix, à la puissance de la croix. Pris de remords, il y a là. Toute sincère repentance libère. Elle permet de nouveaux départs. Mais sans repentance, il n'y a pas de libération, il n'y a pas de nouveau départ. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean, vers la fin de sa vie, lorsqu'il écrit ses épîtres, le rappelle aux chrétiens. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous autres chrétiens, évangéliques de surcroît, avons peut-être trop souvent tendance à confondre la conversion, la nouvelle naissance avec la vie chrétienne. De penser qu'une fois convertis, nous n'avons plus besoin de repentance. De ce fait, sans nous en rendre compte, nous avons tendance à nous accommoder avec le péché. Nous avons tendance à relativiser le péché, le mal, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles. Nous avons tendance aussi à relativiser sous prétexte que l'on ne peut jamais être parfait. Et c'est vrai. Mais c'est une raison suffisante. De même, il me semble parfois que nous avons tendance à décider nous-mêmes de ce qui est péché, de ce qui ne l'est pas, sans nous rendre compte que notre définition ne tiendra jamais devant Dieu si notre définition n'est pas appuyée sur la parole de Dieu. N'avons-nous pas besoin, nous aussi, de repentance, d'apprendre à demander pardon, d'apprendre à dire nos fautes, d'apprendre peut-être aussi à les dire à quelqu'un de confiance avec qui prier. Il est vrai que ce n'est pas une pratique dans nos milieux protestants évangéliques. Nous préférons privilégier la confession, la repentance entre Dieu et nous seulement, ce qui est une bonne chose. Mais il me semble que parfois aussi, nous devrions apprendre, comme d'autres, à savoir confesser nos péchés à quelqu'un de confiance pour en être aidé, délivré. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'Église. Nous avons besoin aussi d'apprendre à dire les choses. Comme le dit l'épître de Jacques, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » La confession, la repentance, elle libère. Et ça, Dieu ne le fera pas à notre place. Bien qu'il soit souverain, il ne le fera pas à notre place.
La façon d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Gardons-nous de telles pensées, de tels propos. Et apprenons plutôt à porter des regards lucides sur nous. Ne laissons pas le mal empoisonner nos vies, notre entourage. Ne nous confortons pas aussi, ne tentons pas de nous justifier en accusant Dieu ou en accusant les autres. Dieu nous a créés libres et responsables. Et c'est ainsi qu'il nous considère. Ce qui veut dire que la souveraineté de Dieu ne nous dispense pas de notre responsabilité et des choix que l'on fait. La grâce du salut, du pardon en Jésus ne nous dispense pas aussi de la repentance. Bien au contraire, elle nous y invite. Alors comment concilier souveraineté de Dieu et responsabilité humaine? Arrêtez de dire « c'est la faute de Dieu, de mes parents, des autres, du malin ». Mais apprenons parfois à savoir dire « c'est ma faute ». Toutes les options, à mon avis, peuvent coexister, sauf une. Celle qui consisterait à rejeter la faute sur Dieu. Car il en est totalement extérieur. Car bien au contraire, il n'est pas celui qui faute, mais il est celui qui pardonne la faute. Certes, Dieu est souverain, mais je reste responsable de mes choix. Alors n'hésitons pas à nous regarder, n'hésitons pas aussi à aller vers lui, car il est celui qui pardonne abondamment. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Լույդի շարունակենք հայերենով, քանի մի խոսքով գարտացինք Եզեկիել մարգարեության գրքեն 18-րդ գլուխը 25-րդ համարեն, մինչև 28-րդ համարները։ Դուք գսեք, թե դերոջ ջամփան ուղիղ չէ։ Հիմա մրի գրեք, ով Իսրայելի դուն։ Միթե իմ ջամփաս ուղիղ չէ։ Չէ որ ծեր ջամփան ուղիղ չէ։ Երբ արտարը իր արտարութենեն դառնա ու անօրենություն ընե եւ անոր մեջ մեռնի, անիգա իր ըրած անօրենության համար գմեռնի։ Երբ ամպարիշտը իր ըրած ամպարիշտենեն դառնա եւ իրավունք ու արտարություն ընե, անիգա իր անձը պիտի ապրեցնե, որովհետեւ անիգա արթնցավ ու իր բոլոր հանցանքներեն ետ դարձավ, ուստի անշուշտ պիտի ապրի, պիտի չմեռնի։ Բայց Իսրայելը գսե, թե դերոջը ջամփան ուղիղ չէ։ Ով Իսրայելի դուն, միթե իմ ջամփաս ուղիղ չէ։ Չէ որ ծեր ջամփան ուղիղ չէ։ Անորամար ով Իսրայելի դուն, ցեզ մե ամեն մեկը իր ջամփաներուն համեմատ պիտի տադեմ, գսե դեր Եհովան։ Եվ նաև Մատթեոս ավետարան 21-րդ գլուխ 28-րդ համարեն Հիսուս գսե ինչպես գերևնաց էզի մարդ մը երկու որդի ուներ առաջինին ասավ որդյակ գնա այսօր ակիս մեջ կորձե անիգա պատասխանեց չեմ ուզեր երթալ բայց ետքը զղջա ու գնաց հայրը մյուսինը ասավ անիգա պատասխանեց գերտամ դեր սակայն չգնաց հիմա այս երկուքեն որը իր հորը գամքը գադարեց ըսին անոր առաջինը Հիսուս ասավ անոնց ճշմարիտ գսեմ ցեզի թե մաքսավորներն ու բորդինգները ցեզ մի առաջ պիտի մտնեն Աստուծո թագավորությանը Վասնզի Հովհաննեսը արտարության ճամփով եկավ ցեզի եւ դուք անոր չհավատացիք բայց մաքսավորներն ու բորդինգները անոր հավատացին եւ դուք տեսաք սակայն չուզեցիք հավատալ դուք գսեք թե դերոջ ջամփան ուղիղ չէ Եզեկիել մարգարեին օրով Իսրայելի ժողովուրդը այսպես կմտածեր
Դերոջ ջամփան ուղիղ չէ, արդար չէ։ Ինչու համար, ինչ էր պատճառը։ Պատճառը հետևյալն էր, եթե արդարը իր արդարութենեն դառնա պիտի մեռնի, իր առաջվան արդարությունը պիտի չհիշվի, եթե ամպարիչը իր ըրած ամպարիչութենեն դառնա, անիկա պիտի ապրի։ Եվ ժողովուրդը գսե, ասիգա սխալ է։ Իսկ Աստծո համար շիրակ։ Չի որ շատ անգամ այսօր ալ մարդիկ նույնը կմտածեն, ու երբեմն ալ մենք ալ Աստված հանցավոր կհանենք, փոխանակ դեսնել թե մենք ենք հանցավորները։ Միթե իմ ջամփաս ուղիղ չէ, չէ որ ծեր ջամփան ուղիղ չէ գսե դերը։ Ու դերը կբացատրե, որ եթե մեկը սխալ մկործե ու չդառնա, չաշխարե, չզղջա, անպայման պիտի մեռնի, պիտի դատապարտվի, որովհետև մեղքին բարձկը մահ է։ Եվ գրնալ գսեդերը շիրակ յանք ունենալ ունեցող մարդը, սակայն եթե բադայի, որ շեղի հերանա ու չզղջա, պիտի մեռնի։ Իսկ գսեդեր եթե մեկը ով ռալլա իր շարուտենեն դառնա ապաշխարե, անիկա պիտի ապրի։ Ասի է ճշմարտությունը։ Եվ Հիսուս գրեցնենք, թե նույն կաղապարը գշեշտե այս արագին մեջ, որ բատմեց երկու որդիներուն արագը, որ ավելի ապաշխարության արագ մնե։ Այս արագը ցույց կտա մեզի, թե ապաշխարության զղջումին կարևորությունը որչափ մեծ է։ Ամեն մարդ բարդական է եւ իր անձին համար բարդական գիտելա Աստծո առջև իր որոշումներուն։ Եթե գործվի բրգության ու ապաշխարության գոչ մերժելով իր անցանքն է։ Եթե մեռնի, եթե մեղքի մեջ ապրի, պիտի մեռնի։ Իսկ եթե զղջա, ետ դառնա, այնադեն պիտի ապրի։ Որովհետև Հիսուս Քրիստոսով Աստված արադարբես գները մեզի։ Որովհետև Հիսուս բոլոր մեր մեղքերը խաչին վրա արավ, մեր դատապարտությունը իր վրա արավ։ Անորամար այս է ջամփան կյանքին, ապաշխարությունը եւ զղջումը։ Ահա դերոջ ջամփան, որուն հետևելու ենք։ Եվ չլա որ մենք իբր հավատացյալներ չմտածենք եւ չխորինք, թե քանի որ մենք հավատացյալ ենք, ապաշխարած ենք, ալբետ չունենք զղջալու ոչ։ Մենք ալ ինչպես բոլոր մարդ, ամեն մարդ պետք ունենք ապաշխարելու եւ զղջալու։ Գիտնալով որ եթե խոստովանենք մեղքերնից, Աստված հավատարիմ ու արդար է մեզ ներելու։ Ուրեմն դերը դա որ մենք սորվենք այս զղջումը մեր հոգևոր կյանքի մեջ ալ։ Մենք չվախնանք, չկաշվենք, երթալ եւ զղջալ, երբ որ սխալ կործենք, փոխանակ կամ Աստված անցավոր անել, կամ ուրիշներ անցավոր անել։ Դերը դա որ այս ճամփուն մեջ գալենք եւ իրի օրհնվենք։ Դեր օրհնե իր խոսքը։ Amen. Je vous invite à rester un instant dans le recueillement, à partir de ces textes que nous avons lus, de cette méditation, que le Seigneur nous accorde la grâce aussi d'apprendre sans cesse à aller vers lui, de ne pas avoir de crainte, de peur, de demander pardon, de lui confesser nos fautes, et de recevoir, de vivre de son pardon, et d'être libéré de tout ce qui nous oppresse, plutôt que de les garder ou peut-être d'en accuser les autres. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers,
majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Pour prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole et nous te remercions, Seigneur, d'avoir porté toute notre condamnation, celle de toutes nos fautes sur la croix, de les avoir portées à notre place. Comment ne pas te remercier, comment ne pas te louer, t'adorer de ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, apprends-nous à savoir aussi dans nos vies être sincères avec nous-mêmes. Apprends-nous aussi à te demander pardon, aux autres, à ceux vers qui nous faisons parfois du tort. Apprends-nous à vivre aussi dans cet esprit de repentance qui n'a pas honte, qui n'a pas peur de venir vers toi pour reconnaître ses égarements, pour reconnaître ses écarts, pour reconnaître ses erreurs. Merci de nous aider à remettre sans cesse notre vie en règle avec toi, en règle avec les autres. Pardonne-nous si parfois nous t'accusons toi ou les autres. Pardonne-nous si parfois aussi nous laissons traîner des choses dans nos vies qui ne te glorifient pas. Aide-nous, Seigneur, à nous en débarrasser sans essayer de les justifier. Te demandons aussi de bénir ta parole dans nos cœurs, que cette parole soit réellement une lumière, un guide pour nous, que ce soit elle qui définisse ce qui est mal, ce qui est bien, et non pas nous. Te prions, Seigneur, de nous apprendre à marcher dans cette voie, dans cette humilité, dans cette connaissance de toi, dans cette connaissance et dans cette acceptation aussi de nous-mêmes, de nos responsabilités. Je te prie pour chacun d'entre nous, je te prie aussi pour notre Église, afin que tu nous accordes cette grâce aussi, dans ces temps particuliers que nous vivons, d'apprendre aussi à vivre notre vie d'Église autrement, d'apprendre aussi à continuer à
à vivre une communion fraternelle malgré la distance, malgré les séparations, malgré la dispersion. Apprends-nous à ne pas nous couper les uns des autres. Der Iisus și ragalenc cu șnorchitamar jev kezi parkudank voș merg poloș mercherunta da barduciunere hacin văratun grețiș meziamaș. Sorvețur mezi audeș nerociun hânțel zorchal amenancan vorbetke șnore auder voș merchimeci cemenanc șnore voș merker chotorunk meș sărderun meci abamișt sorvink kezikal canivortun aradabesc neres. Garoten kovdev voș naiev mez ce gădreț ais orerus meș haraperuciunerun te keziet te iraruet jev șnure vormișt arotkov iraruet menanc jev hablarim menanc. Iisus Christus, à nous nous. Amen. Je vous invite à mettre debout et à dire ensemble la prière de notre Père. Nous la dirons en français et nous la chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen.